Perkenalkan, nama saya Ajeng, usia saya sekarang 27 tahun. Saya waktu SMA iri dengan teman-teman saya yang punya handphone bagus, tas bagus. Nah, di saat itu saya mulai menjajakan seks di SMA itu. Dan melalui micet juga, terus ke hiburan malam juga. Kadang ada beberapa tamu yang mengajak ke hiburan malam, terus menggunakan narkoba, terus seks bebas juga tanpa kondom. Pada suatu hari saya sedang di kosan, ada tim dari Puskesmas Bogor Timur untuk mengetes perempuan-perempuan di sini. Salah satunya saya, dan saya dites dan hasilnya itu positif. Saya sebetulnya ragu. Dan akhirnya saya mengikuti tes lanjut ke Puskesmasnya tersebut dan dibantu sama orang yang di sana, dan hasilnya sama. Mbak Ajeng masih belum percaya sama hasilnya? Iya. Oh, jadi gini, kalau misalnya Mbak Ajeng masih belum yakin, nanti kami lakukan pengetesan ulang ya Mbak Ajeng. Nanti kalau sudah ada hasilnya, kita nanti lihat sebenarnya apapun itu ya tidak ada masalah Mbak Ajeng. Kalau Mbak Ajeng punya terdiagnosa HIV pun, Mbak Ajeng masih bisa seperti orang awam atau orang lain. Dan di situ saya ngerasa down banget, percaya nggak percaya, tapi gue berpikir balik lagi, oh iya betul, ternyata memang ini resiko yang gue tanggung dengan seks bebas gue ke klub malam, seks bebasnya tanpa kondom, ditambah lagi gue pakai narkoba. Ya ini resiko gue yang harus gue tanggung. Dan alhamdulillah sih, setelah gue udah dikasih edukasi sama teman-teman di Puskesmas Bogor Timur, dan gue melakukan terapi ARV, mudah-mudahan gue bisa konsulkan sama diri gue sendiri, minum obatnya seumur hidup. Dan itu gue harus bener-bener fight sendiri. Gue di sini cuma nyaranin buat teman-teman di luar sana yang kayak gue gitu. Kalau memang mau seks bebas, tolong pakai kondom. Dan gue harap sih lebih cek rutin aja ke Puskesmas atau layanan yang terdekat yang kalian tahu untuk hasil lebih lanjutnya. Saya Dr. Yuli, Kepala Puskesmas Bogor Timur. Dengan cerita ini kita bisa mengetahui bahwa HIV bisa menular di segala umur. Marilah kita mencegah penularannya dengan strategi pencegahan, yaitu abstinen untuk melakukan hubungan seks beresiko, be faithful, penggunaan kondom, dan menjauhi narkoba. Mari kita jauhi virusnya, bukan orangnya. When HIV first enters the human bloodstream, the virus circulates throughout the body. The protective surface of HIV is studded with particular proteins called GP120, and inside is a capsid that contains the viral RNA and viral enzymes. Initially, the GP120 protein on the virus is only able to bind to a cell surface protein on the macrophage called the CD4 receptor. A second receptor protein, CCR5, must also be present on the macrophage for the virus to enter the cell by endocytosis. Viral RNA and enzymes are released into the cell's cytoplasm. Reverse transcriptase uses the viral RNA to synthesize first a strand of viral DNA and then the complementary DNA strand. The viral DNA then moves to the nucleus of the cell, where it integrates into the host cell's DNA. Transcription of the DNA within the nucleus now results in the production of viral RNA. This viral RNA can serve as the genome for new viruses and can be used as messenger RNA to produce viral proteins during translation by the ribosomes. Complete viruses are assembled and released from the cell via exocytosis, which causes little harm to the macrophage. HIV cycles through macrophages over a period of years and continues to multiply while doing little apparent damage to the body.
Eventually, the gene that codes for the GP120 protein is altered by mutation. The altered GP120 protein changes its co-receptor allegiance and now binds to a different co-receptor, CXCR4, which is found on the surface of CD4 plus T cells. The same processes occur within the T cells, resulting in new virus particles. However, as these new viruses leave the T cell, they rupture the plasma membrane, which kills the cell. As these newly released viruses invade and destroy other T cells, the body's immune response is weakened, and this leads directly to the onset of AIDS. Virus HIV dapat ditularkan melalui darah dan hubungan seksual yang berisiko. Adanya infeksi menular seksual seperti gonorea, sifilis, util kelamin, dan herpes genital merupakan indikasi untuk dilakukannya pemeriksaan darah terhadap HIV. Ibu hamil dengan HIV positif dapat menularkan ke bayinya. Dengan mengetahui status HIV seorang ibu hamil, maka usaha untuk pencegahan penularan ke bayi dapat dilakukan.